በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። የክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ መንፈሳዊ በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝሰሙኹም ስድራ እግዚአብሔር ከምኡውን መምህርናን አቦናን አባ ገብረስላሴ አቦታት መምህራን ካህናት ዲያቆናት አዴታት አቦታት ሁላችሁም እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ትሆኑ ከመይ ኣለኹም ከመይ ጸኒሕኩም አሜን ተወለደ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ናብዚ ቅዱስ ስፍራ ቅዱስ ቦታ ከምዚልና ተኣኪብና ስሙ ከነመስግን ከነምልኾ ዝገበረና ቅዱስ ስግኡን ደሙን ድማ ክንመልእ ክንሰቲ ዝገበረ መድኃኔዓለም ይኽበር ይመስገን። እሞ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እንሪኦ ካብቲ ሎሚ ዝተነበ ወንጌል ካብኡ ክንሪኢና ማለት እዩ። ኣርእስትና ከዓ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ዝብል ትልምንዎ እንታይ እዩ ካብ ጎይታ ንደልዮ እንታይ ከም ምዃኑ ክንፈልጥ ሎሚ እግዚአብሔር በዚ ቅዱስ ቃሉ ገይሩ ክምህረና እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 144 ፍቕዲ 6 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ፈኒኑ እዴከ እማርያም አርነኒ ወባልሃኒ እማይ ብዙሕ ወምእሊሆሙ እደጭቀ ነጭር። እዚ ማለት ኣእዳውካ ካብ ላዕሊ ዘርግሕ ካብ ብርቱዕ ማያት ካብ ኢድ ውሉድ ዋና ኣናግፈኒ ካብቶም ኣፎም ጥልመት ዝዛረብ የማኒት ኢሎም ከዓ የማኒት ሓሶት ዝኾነት ባልሃኒ ኢልዩ ዝጅምርቲ ምስባክ ማለት እዩ። እሞ እዚ ዘለናዮ ቅነ ወይ ዝዕለት እዚ ዘመነ ስብከት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ዘመነ ስብከት ራብዓይ ሰንበት ናይ ዘመነ ነቢያት እዩ። ዘመነ ስብከት ኣብ ውሽጢ ዘመነ ነቢያት ስለ ዘሎ እዚ ዘለናዮ ንያት ከዓ ጾመ ነቢያት ስለ ዝኾነ እዚ ስብከት እዚ ከዓኒ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ ናብ ልደት ንቐርበሉ እናኣትወሉ ስለ ዝኾነ እዩ። ቤተ ክርስቲያንና ኣፀዋውዓ ወይ ስያመ ነዚ ዕለት እዚ ከዓ ስብከት ኢላ እትፅውዖ። ስለዚ ስብከት ቀንዲ ስርሑ እንታይ እዩ እንተራ ኮይኑ ኣብ እምነት ክርስትና ቀዳማይን ዝዓበየ ተራ ዘለዎ እዩ። ነቶም ኣብ እምነት ዘየለው ናብ እምነት ዘምፅእ ነቶም ኣብ እምነት ዘለው ድማኒ ንእምነቶም ዘነቃቕሕን ስማዕ ኣለኹ ነቶም ኣብ እምነት ዘለው ስብከትካ እንታይ ይገብር የነቃቕሕን የበርትዕን ማለት እዩ። ስለዚ ስብከት ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሒ ናብ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ገዛና ኩሉ ግዜ መግቢ ዘድልየና ንምግቢ ንኽንሰርሕ ከዓ እንፈልጦ ኣብ ቤት ኣምላክ ክንነብር እንተኮይንና እውን ስብከት ምስ ንስበኽን እቲ ዝስበኽ ከዓ ሰሚዕና ምስ እንነብረሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ከም መሳርሒ ገይራ እትወስዶ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብተን ሓፀርቲ ናይ ኣገልግሎት ዘመኑ ብዘይ ምቁራፅ ብምስባኽ ብመንግስቲ ኣምላኽ ኣብዛ ናይ ዓመፃ ዓለም ዝኾነት ነዚ ወንጌል እዚ ነዚ ስብከት እዚ ተኺልዎን ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ከዓኒ ኣረኪብዎም ከደ። ወንጌል ማቴዎስ ከምኡ 26 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 22 ዘሎ እንረኽቦ። ስለዚ ሃዋርያት እውን ነቲ ካብ ጎይታ ዝተዋሃቦም ሓደራ ካብኡ ሰሚዖም ብምምሕልላፍ ኢና ከዓ ነዚ ሕጂ ንሳቶም ዝሃቡና እንነብረሉ ዘለና። እዚ ክርስቲያን ተባሂልና ከምዚ ኢልና ተኣኪብና
ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይምና ሰፊርና ክንከይ ዝገበሩ ሐዋርያት ካብ ጎይታ ስለዝተቐበልዎ እዩ ጎይታ ድማኒ ብስብከቱ ገይሩ ነቲ ቃል ስለዘመሓላለፈ እዩ ተወሳኺ ካብዚ ብምብጋስ ከምቲ ኣቦናን መምህርናን መምህር ጌታ ሄኖክ ኣብቲ ናይ ንግሆ ዝነበረ መዝሙር እንታይ ዝብል ነይሩ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ቅድመ ዓለም ሃሎ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ኣኽሊል ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ወተስፋ መነኮሳት ወልዶ መድህነ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ስለዚ ጣይ ብስብከት ዘይኮነ ብዜማ ብያሬዳዊ ዜማ ዝተሓወሶ ጌራ ቤተ ክርስቲያንናኻ ትምህር ከምዃና ስለዚ ዝዕለዝ ዝመር መዝሙር እዚ ነቲ መድሓኒ ዝኾነ ወዱ እንታይ ትብል ንሰብክ ነቲ መድሓኒ ዝኾነ ወዱ ንሰብክ ከመንዲ ትርጉሙ ወይ መልእኽቱ እንታይ እዩ ነቲ መድሓኒ ወዱ ንሰብክ ንሱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ እዩ ኣኽሊል ሰማዕታት ሰያሚ ካህናት ተስፋ መነኮሳት ነቲ መድሓኒ ወዱ ንሰብክ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ናይ ሰማዕታት ኣኽሊል ንካህናት ሰያሚ ንመነኮሳት እውን ተስፋ እዩ ነቲ መድሓኒ ወዱ ንሰብክ እቲ ክብሪ ቅዱሳን ዝኾነ መድሓኒ ተሰብከ ንኩሉ ዓለም ኣቦን ወድን ክኸውን ነቢያት ሰቢኾምዎ ሐዋርያት እውን ኣሰር ሰዓቡ ንሱ መድሓኒና እዩ በቃሉ ሰንበት ሰርዐ ንኩሉ እውን ሰላም ፀገወ ዝብል ብመዝሙር ተባሂሉ ማለት እዩ ኣዝዩ ደስ ዝብል ጥዑም ቃል ግሩም ቃል እዚ ቃል እዚ ዕላማና ኣብዚ ንመን ኢና ነብር ዘለና ንመን ኢና መፂና ንሕና ንጎይታ ደሊና ኢና መፂና ነቲ መድሓኒ ደሊና ኢና መፂና ንኻልእ ሰብ ደሊና ኣይኮንናን መፂና ግዜና ሰዊእና ሂወትና ከፊልና እንኸዶ ኩሉ ጉዕዞ ንመን እዩ ንመድሓኒ ስለዚ ስሙ ካብ መድሓኒ መድሓኒት ክንረክብ ከምቲ ሰብ ሓሚሙ ብመድሓኒት ዝፍወስ ሂወትና ከዓኒ ሂወት እትረክብ ብመን እያ ብመድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ኣቐፂሉ ማለት እዩ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ዝብል ሕቶ ክሓተና እዚ ንሐዋርያት ዝተሓተትዎ ሕቶ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 38 ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ከለዉ ርእዩ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ኣሎ ስለዚ ናብ ቤተ ኣምላኽ ክንመጽእ ከለና እንታይ ከም ንደሊ ንፈልጥ ዶ ወይ ቅዱስ ቃል ኣብ ንሰምዓሉ ንምንታይ ዕላማ ይሰምዕ ኣለኹ ኣብ ቤተ ኣምላኽ መጽአ ግዜ ዘጥፍእ ዘለኹ ንምንታይ እዩ ወይ ብመገዲ እግዚአብሔር ዝመላለስ ንምንታይ እዩ ሃይማኖት ክህልወኒ ዝኽኣል ንምንታይ እዩ ዝብሉ እዚኣቶም ብትኽክል ክንፈልጦም ይግባአና ሰብ ናብ ቤተ ኣምላኽ ይኸይድ ኣሎ ኢልና ምኽንያት ዘይኮነ ወይ ሰባት ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣለዉ ቃል ኣምላኽ ይሰምዑ ኣለዉ ካብኦም ንምንታይ ሓሚቐ ዝብል ዘይኮነ እቲ ቀንዲ ናብ ቤተ ኣምላኽ መምፂ ክንፈልጦ ይግባአና ስለዚ ከዓኒ ንሐዋርያት እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሉ ንሳቶም ድማ እንታይ ኢሎሞ ረቢ እዚ ኣነ ንስኹምን እንታይ ትደልዩ ኣለኹም እንተንበሃል ወይ ገንዘብ ይበልና ስራሕ ይብለይ እሞ ፅቡቕ ስራሕ ክህልወኒ ገዛ ይብለይ እሞ ፅቡቕ ገዛ ክህልወኒ ዝብሉ መልስታት መለስና ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ግን ንመን ትደልዩ ዝተባሃሉ እንታይ ኢሎሞ ረቢ ትርጉሙ ድማ መምህር ማለት እዩ ኣበዩ ሰፈርካ ጥራይ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም መምህር ጥራሕ ዘይኮነ ካብኡ ሓሊፎም እውን እንታይ ኢሎሞ ኣበዩ ሰፈርካ ሰፈሩ ዝፈልጡ ዝደለይሉ ምክንያት ምስኡ ክነብሩ ስለ ዝደለዩ እዮም
نسخة نعور أيو بلوم مسيم دما أبي كمز سفرة رأيو إذن زحتوتو زلو كل التسبات ددحري يسوس مسعاب إدم مجمارهم ددحري يوحنس متمق زسعبو زنورو إيوه أقدمهم من الناس ويتانا المرحنان يسوس كريستوس سلز فلتو حجي ويتا من كمهانو أصبيهم زفلتو يوم أزغاني يوحنس متمق نا يوحنس قدوس دك مزمور زنور يوم كم دك مزامور تمتنكا أبتي ممروم زنورو كل مدرخات زبق عازو زنورو يوم سلازي خانة قدوس يوحنس بزعوا إيسوس زهابو كل تمرتن سكتن ناوخ مسخ الله مسرعيو يوحنس متمق استزاربو زربا كمون قدمي سادست اللوقات فريساويان نسخة منيخا الناولو كحتوو خلو بحتو خجنقو خلو زهوهم زنبرة ملسن دسم زنبوريوم نتب زعبا يسوس كريستوس زمسكر زلو ممهر جما يأمنوو أيوم نممهرهم سلازا آمنوم ممهرهم جما زعبا من يسبخ نير يوحنس متمو زعبا بيتانا من حنا يسوس كريستوس سبغن زمهرن نيرو ممرهم سلازا آمنوو ممرهم كأ بزعبا بويتايو زنقر سنورا سلازا بزح سب كسعبو سلازا خالة كسعبو موسان نسو يكون انتزعابي لبونا زبال ازوم كلتا دكا مزامورتو تسعبلو زرعيو ويتسمعو نجر عندهم شخاص سكتي وسكت لا يوانس متمنو تدريهم نقويتا كفلتو فيهم لمون نحنا بيت أملاح بنا قدس بيت كريستيان امنات سكت تدريخنا خاني نمن تنفلتو يا كل جزية اتسعرن اتدركمن نقويتا نتمدحانينا نغنفلتو ليتن معالتن كيدا خمات يتحللت التسعر التدركم قدس بيت كريستيان علاتنا سلازي خاني سكنت نورم عميق مستوعب نخمال كتنبر نمنتاي تسعبني نمنتاي كدريخمني اي بولومن اي تصوروا منون اتمسح مستقل صدماني بزعبا مسواتي حاتيات علم زرحق ني أملاح جنشل مخانو سلازي أمون ويو ممهر عبيو سفركا مساخ النبر دل علينا خلوهم كلو نسو مسواتو حاتيات علم زرحقه ني أملاح جنشل مخانو سلازي أمونو يوم لازي إذن أجرزي بسقاوي دليس انترا كنترجمو كيلنا نابتي ندري نجر كبسحنا أكل أزجن ملكتاوي حساب ملكتاو هلو كدمي يوحنس كدم كل عالم زنبر مخانو ممهر نايزي جنشل سراج مجدي مخانو سراخ أسأل فتحن بيلك ونا قدموس نجرهم بس تمكرتات وسيلة ميمكا الدهري ويتا كسعو زفتون زفقادون وانجل ماتيوس معرف سلسته كفور عسرته سراب عسرته خلته ناتي ويتانا زحاتت وحدتو كنزينا دلينا إلهم أي ملسون بانصارو أبيو سفركا إلهم حاتيتو سلازي نابتي زخودو كخدو أبتي سفرو كم زوسنو بلبهم صبو غيرهم ترتيهم ميهم سلازي قويتاك ماني نايلبهم ترتي الله كابتون يوحنس سميعهم ني يسوس سعبو كلتاس اتحادة اندرياس حاو سمون بيتروس نسو قدم حاو نسمون رخبومو نمسيح رخبنايو دلو ترجمها كريستوس مالتي نبي يسوس وصلوا يسوس ناو الناتمته نسخة سمون وديونا إخا نسخة كيف هتبهاري خابلو
ትርጉሙ ድማ ጴጥሮስ ማለት እዩ ስለዚ ድሮ ኣብ ምዝርራብ በሲሖም እቲ ሓደ ዝረኸቦ ጸጋ እቲ ሓደ ዝተቐበሎ በረኸት ናብ መን የመሓላልፎ ነይሮም ንዓርኮም ንኾም ድማኒ ንጎረቤቶም ወይ ንብፃዮም ስለዚ ንጽባሐይ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ከይደለየ ንፊልጶስ ካ ረኸቦሞ ሰዓብኒ ይበሎ ፊልጶስ ካ በዓል ቤት ሳይዳ ወዲ ዓዶም ንእንድርያስን ጴጥሮስን እዩ ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦሞ እቲ ሙሴ ሕጊ ነቢያት ብዛዕቡ ዝፀሓፎ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኸብናዮ በሎ ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬቶ ገለ ሰናይ ክርከብ ይከኣል እዩ በለ ስለዚህ ፊልጶስ ካ ነዓርአ በሎ ኢየሱስ ናትናኤል ናው ክመጽእ ከሎ ምስራዮ ብዛዕቡ እንሆ ክፍኣት ዘይብሉ በሓቂ እስራኤላዊ በለ ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ ኢየሱስ ካ ፊልጶስ ከይጸዋዓካ ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ከለኻ ርኤካ ኢሉ መለሰሉ ናትናኤል ድማ መምህር ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርኤካ ስለ ዝበልኩኻ ኣሚንካ ካብዚ ዓብዲ ነገር ክትርኢኻ በለ ካብዚ ዓብዪ ምስጢር እንሪኦ ወይ ንመሃሮ ንስምዖን ምስ ተጸውዐ ስምዖን ኢሉ ኣይጸውዖን እንታይ ኢልዎ ንስኻ ጴጥሮስ ከውሒ ማለት ኢኻ ስምዖን ክበሃል እንከሎ ልምሉም ተጠራጣሪ ክኸውን እንከሎ ከውሒ ግን እንታይ ከሪር ስለዚ ኣብ እምነቱ ጽኑዕ ከም ምዃኑ ኣብ እምነቱ ክጸንዕ ከም ዝኽእል ሓድሽ ስያመ ይልዎ ንናትናኤል ድማ እንታይ ይልዎ ክፍኣት ዘይብሉ ብሓቂ እስራኤላዊ ይልዎ ስለዚ ስምናን ህይወትናን ዝቕይር ጎይታ እዩ ዘለና ስለዚ ናብ ቤት ኣምላኽ ምምጻእ እቲ ኣረጊት ዝኾነ ስምና እቲ ኣረጊት ዝኾነ ሰብነትና እቲ ኣረጊት ዝኾነ ሓጢኣትና ዝድምስስ ሓድሽ ህይወት ዝህብን ዘልብስን ጎይታ እዩ ዘለና ስለዚ ንዑ ክንኣምኖ ምስ እንኽእል ናብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታን ስፍራን ምስ እንኸይድ ስምናን ህይወትናን ይቕየር ስለዚ ናብ ቤት ኣምላኽ ንመጽእ እንታይ እዩ ህይወትና ክቕይር ንኻልእ ኣይኮነን ትቐንዲ ዕላማና ህይወትና ኣብዚ ዓለም እዚ ተቐይሩ ኣካል ዘይክሓልፍ መንግስተ ሰማያት ንኽንወርስ እዩ ዕላማና ምስ ጎይታ ንኽንነብር እዩ ስለዚ ኣብ ልብና ዘሎ ድማ ዝፈልጥ እንልሙኖ ንደልዮን ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ዘለና ብሓደ ዘለና ስለዚ ጥራይ ንመን ከም ንሰምዕን ንመን ከም ንስዕብን እንታይ ከም ንደልን እዚአን ጥራሕ እየን ተንዝዓብያ ሕቶታት ወይ ስራሕ እዮ ዝህልዋና ማለት እዩ ንመን ከም ንኣምን እንታይ ከም ንደሊ ኣበይ ከም ንሰፍር እዚአን ተራ ፈሊጥና ስለዚ ከም ናይ ሃዋርያት ዕድል ክህልወና እዩ ዓይነት ናይ ድሌትና ዓይነት ናይ ምስዓብና ስጋብ ክንድዚ ፀልዋን ኣገዳስነትን እንተዳ ሃልይዎ ንኩሉ ተግባርናን ምርጫናን ዝውስኖን ዝድርኾን እንታይ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ልብና ዘሎ መንፈሳዊ ፍልጠት እዩ ወይ መንፈሳዊ ልቦና እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር ነቲ ናይ ጎይታ መርሚሩ ክፈልጥ ዘይክእል እንተዳ ኮይኑ ስጋና እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝቐውም ዘሎ እምበር መንፈስና ወይ ህይወትና ኣይኮነን ስለዚ ንጎይታ ብዙሓት ትስዕብዎ ነይሮም እዮም ኣላፋት ትስዕብዎ ነይሮም እዮም ገሊኣቶም ትእምርትን ተኣምራትን ክልዩ ገሊኣቶም ካብ ሕማም ክፍወሱ ገሊኣቶም ዝብላዕ ክረኽቡ ገሊኣቶም ድማኒ መቕተሊ ዝኸውን ጉድለት ክረኽብሉ ደድሕሪ ጎይታ ይስዕቡ እዮም እቶም ደድሕሪ ጎይታ ንኣሽሓት ዝመገበ ብክልተ ዓሳን ብክልተ ሕንበሻን ገይሩ ዝመገበ ብዙሓት ህዝቢ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ጎይታ ክስቀል እንከሎ ግን እዞም ኩሎም ሰባት ስቀሎ ኩሉ ከለው እዩ ተራእዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ቤት ኣምላኽ ምምልላስ
نأملاخ سعبي زلوه مبال أخالي أيقونا الله سنتنا أبيد أملاخ راح بأكل مهلاو مس أملاخ اللهو مس أملاخ مالس اللهو مبال نزي أخالي أيقونا سلزي قالوا وحدك كتحنون نايزل علم يود كرهوي لهم يسعبوا نيرهم وانجل ماتيوس عرف عصر شدشته وراح هذا يوحنس عرف شدشته وراح إسرائيل شدشته سلزي الدحري قويتا مخيات كل صعابي كم صعابي انت قصيرنايو ترقون نايم صعاب أيترد أننا مالت فيه كريستوس قويتا نظام حقنيا صعبتو مدليوم كاينيرو اتلباوي دليتهم عبد البوم زلو أتصبيو سلزفلت أتوم زدليو خاني حاريون مريسون معهم دمان تاغير مالتيو أسلتينو ناو يوفيروهم ناو علم كمهر خاني سريدوهم نخذ هزبي أيقونن كبن هواريات غيرو زسلطن هواريات لن أبلبهم زلو دليتهم ترديو خاني آمين وقال ناب علم كم سريدوهم النرئي مالتيو قويتا عدد صحافي مغور فريساوي نقويتا سي ممهر نابتي تخدو كله صعبكا إلو حاتيتو فزك على تزي نسمعي زحبوسي أزيون دس زبليو أتلبن قلاليتن زفلت عملاقن دليتن درغيتن زمزن قويتا سلازغنة نتدليتو تصبو غيرو فريتو سلازي تقويتا زدليو زلون أنت فريساو زدليو زلون ببينو مسكونة نتي أنت زدليا نجر كاب كريستوس لزير خوا أزي فريساو زنتا غيرو كاب كريستوس أفضل كله كهدم كله النرئي مالتي سلازي قومون دك زرديوس وين يوحنسن يعقوبن نقويتا بمسعابهم كرخبوز دليو حبي دليت نيروهم إيوسوس مسنجاسة عبيمانن سجامون زقموتو زلع على السلطان كون نسونا إذا علم نجوس كمخانون نجوس زبل تمرتس للسمعهم أتقنت نجر من سيو علامان أجيتانا من حينان يسوع كريستوس لزي كردهم ساتهم كن تاجرهم مالتي لك أما زاموجنا يقولتا كابكونا سلازم نسوق نجوس كابكونا نحنا مينسترات نحنا أمباسادرات علينا بيمانو علينا بس أجام خون سجاب أديوم كيدا نقولتا يعني حتى تمامتي سلازم نلبهم اليوز نبرة زلا على سلسلة نايمخان حير دليل نيروم كم خبر اللهم دما نقولتا مسلمنو وانجل ماركوس مرح عسل تزلو مالتي ويتا بلومونهم سلازم هاي تلمنون تدليون عيد فلتون يهون إلو جنا سلازي ناب أملاك مقرب أبزحات إنتات سوم أميخا أملاك هبتام تجبر الكايو جنزة كابسماي كود الكايو أمريز بلز كابونيخا زلع على حلف النت كل وكايو أبزح على مزخبر كسب كونيخا زولو تمرتادي خد سمع مالتي بانصار بالمسحات قدسنا نزا يكون نزولنا أتقويتا زدلي زولو نزنهم كون يكونن أبزح على مزيك النجسن أبزح على مزيك حلفلنا أبزح على مزيز بلسنا خنكون يكونن قويتا زدلي ما شاء الله أبزح على مزين أزنا إذا على مزين كله سعرنا سجرنا حليفنا نبنا يزال علم هيود نخور رسميتا صبير ما شاء الله سلازم نفسها وعبيرنا اتزبلت ممزني روحيتنا ناين اليوم ان المونون ايو أبودات فتي ما يكونوا فوق بعدتي فوق قدامات ليتن معلتن صومن تسليون انت يسلز هنا اذا علم زي اليوم دي وين اذا علم زي فتوونيو ويك ولد ويك زمودا يدنيو كم تحنا تسريد نازلنا بصفو علم نقموت ازلنا اموتو ايدنيو يدنيم بايني أنت هنا نتناي سجا نجر حريحهم أتزبلت نجر كاب قويتا زرخبو نجر سلز فولت أقدمهم سلز مرمرو
نزني علم زنجر رحريام كاني هيوتهم نقويتا كوفي خلو النري سلازي اتنسو زدانيو انتاي مهانو بعالو بلسانو قويتا قليس الناي سلازي نتا قويتا بلسانو زقلس النا نعا نخن سعبن نعا نخن كتالني لومي اكزيالكير ززاها خرنا زلو وينجل لقواز نعرف تشعاتر فقال إسرائيل سلستا نقولهم كا دتحري كسعب وزدانيو نفسهم يقبلوا مسألو أبسط صباح يلعلمو يسعابني عصار مكرا قبل زيد اللي أبسطوك خمس زدلي نزك على زي تسألاري لازم نزك على زي خسوا معي كلني مالتي دتحريك سعب زدلي نفسي يقبل كبهالي مقلو لو من هنا نتنك زيابير إن قبرو نمنفسهاو نجار إن بركتو وين سرحدو يعبي أتن سجانا إنه وفيو وين خفلو نجار أين جزينا بينتفس بس سجانا زي كمان سلزو بيتاكن بعد صار نتايز بلنا زلوا ده تحرك صعب دلي نفسه يقبل يزلوا مسكنوها تتبح يلعل ويسعدن أي سرح يكون زبلنا زلوا أبتن سرح خير بيتا اللودي أبتن نمر خير زيارير مسانا اللودي أبتن نخودو أبتن وفرو أبتن نمرو እግዚአብሔር አለዲው بفقار أملاك دينا نبر زلنا بحيلنا ويبدليتنا ويبسجانا ويبنزبنا ويبحيلنا إذن جرات زي كنمرمر እግዚአብሔር يزهاخرنا ስለዚህ قدم انتهي دلي منغستي أملاكن صدقون دليو ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ከፍሎ 16 ዘለው ንጹህ መምርሒ ተዋሂብናል ማለት ነው ስለዚህ መንግስት አምላክ ጽድቁን ለዕለ ሁሉ ንሰርዖ ቀዳማይ ድሌትና እንተዚገርናዮ በአንጻሩ በተዘይ ጠቅም ለካሚና ዝኾነ ስጋውን ነገር ተወሪስና ምስ ንኸይር ስለዚህ መንግስት አምላክ ቀዳምትና አይስራዕናይ ስለዚህ ቀዳምነት ለመንግስት አምላክ ንሰርዖ እግዚአብሔር ይዘኻኸረና ስለዚህ ድሌታት ምስናይትን ስዕቦ ዘለና ጎይታት ድሌታት ዝቃደውን ዘይቃደውን ሙኻኑ ብኸመይና ክንፈልጥ ዘለና አደምኳ ጸርሕና ስራሕት ክላሲ አይናይ ቀመሚ ዝሓይሽን ዘይሓይሽን አይናይ የመቅርን ዘይመቅርን እናፈለጠት ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና አይናይ የድልን አይናይ አይድልን ምባል ፈላሊና ክንፈልጥ ዘይንኽእል እንተራ ኮይና አቤት አምላክ መመለላስና ሳራ ከውን ለውን ቤተ ክርስቲያንና ተግብረናላ ተታወራና ተዘኻኽረና ንኽን ህይል ካኒ ደገፍ ትበናላ ማለት አተቀዳማይ ክንፈልጦ ወይ ክንመምየሉ እንኽእል ናይ ጎይታን ናይ አምላክናን ድሌታት እንታይ ምዃኑ ምቃል እግዚአብሔር መርሚርናን ብንጹር ብምዝርዛር አገባብ ክንፈልጥ ይግባና ፍልጠት ናይ ወዲ ሰብ ብርሃንዩ ብዘይ ፍልጠት ምንባር ድማ ኣብ ግብ ዝበለ ጸልማት ከም ዓይኒ ስውር ብሃሰስታ ምጉዓዝ ማለት እዩ ከምትን መኪናና ክንመርሕ ኣቐዲምና እንፈልጦ ፈተና ሓሊፍና ወላ ሽሕ ግዜ ብዓድና መኪና ፈሊጥና ኣብዚ ድማ ነዚ ዓዲ ሕጊ ንኽንፈልጥ ብፈተና እንሓልፍ ንምንታይ እዩ ኣጥዒና ንኽንፈልጦ እሞ ፈሊጥና ድማኒ ኣብቲ ንጓዓዞ ሓደጋ ከይገጥመና ማለት ስለዚህ ድማና መንፈሳዊ ፍልጠትናኻ ከነዕቢ የዘኻኽር ካልኣይ ስጉምቲ ድማ ነቲ ካብ ልብና ዝፍልፍል ድሌታትና ብመንፅር ናይ ጎይታ ድሌታት ንምርማር እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ናይ እግዚአብሔር ድዩ ወይስ ናይ ስጋ እዩ ወይ ናይ ሰይጣን እዩ ወይ ናይ ሰባት እዩ ምባል የድልና ካብ ልብና ንዝወፀ ኩሉ ድሌታት ከመርመርና ክንስዕብ ከነገልግል እንተወሲልና ብዛዕባ ዝመረፅ ናይ እምነት ክርስትና ዝኾነ ዘይብልና ሰባት ኮይና እንተልፍ ማለት እዩ ይሁዳውን ቋድቅ ደድሕሪ ጎይታ ይስዕብ ነይሩ ኣይኮነ እንዴ ይሁዳ አስቀረታዊ ሐዋርያ ካብቶም 12 ሐዋርያት እውን ኣይኮንካ ናይ በሎን ጎይታ ማለት እዩ በዓሉ ዝጠፍን በዓሉ ዝኸይድን ማለት እዩ ጎይታ التحرير على الحيث نبرة نقولهم دم بمعاري تمتهم زريهم نبرة
ይሁዳ አስቀረታው ግን ከሐዋርያት ናብ ዲያብሎስ ዝተለወጠ ነትና ገንዘብ ድሌቱ ንኸማልን ንኽግዛን ስለዝወፈየ ስለዚህ ነትና ገንዘብ ናይ ስጋን ድሌቱ ከማሊው ደድሕሪ ጎይታ ዝስዕብ ነይሩ ዳእምበር ንጎይታ ክረክብ ምስ ጎይታ ክነብር ኣይኮነን ዝነበረ ድሌቱ ስለዚህ ሐዋርያት ውን ክንበሃል ንኽእል ኢና ቤተ ኣምላኽ ክረኺብና ውን ጻድቃናት ክንበሃል ንኽእል ኢና ስለዚህ ደጊምና ደጋጊምና ህይወትና ንኽንፍትሽ ጎይታ ሎሚ የዘኻኽረና ከም ናይ ይሁዳ አስቀረታዊ ናይ ፍቅሪ ገንዘብ ወይ ሱር ናይ ኩሉ ክፋት ምዃኑ ኣብ መወዳእቱ ጥፋት ከየምፃልና የዘኻኽር ናይ መወዳእታ ቃል ወይ ማዕዳ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ስጉምቲ ድማ ንድሌታትና እንዕቅነሉን ወይ እንድርቤሉ ኣብ ህይወትና እተገድስ እትግዛኣሉ መንፈሳዊ ምህናፅ እዩ ምክንያቱ ብዘይረብሕ ድሌታት ተዓቂንካ ካብ ምውዳእ ዝኸፍዕሽነት ስለዘየለ ስለዚ ብመንፈስ ክንዓቢ እዚ ድማኒ ናይ መንፈሳዊ ስነ ምግባር ክህልወና እሞ በዚ ተደሪኽና ክንከይድ ብዕቱብ ንኽንምርምር ሓቀኛ ሰዓብቲ ክርስቶስ ክንከውን ክንሓስብ ድሌታትና ጥራሕ ንስራሕ ከም ዘለና ከነረጋግፅ ነቶም ንኣምላኽ ዘኽብሩ ነቶም ቅድሜና ዝሓለፉ ኣቦታትና ነቢያትን ሐዋርያትን ከመይ ከም ዝሓለፉ ጻድቃንን ሰማዕታትን እቶም ብዕድመ ዝዓዊና ካብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ብንስሓ ብጾም ብጸሎት ብቁርባን ገይሮም ዝሓለፉ ናቶም ኣሰር ተኸቲልና ንኽስዕብ እያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተዘኻኽር ዘላሞ ስለዚ ካብዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምስ ወፃእና ዓለም ማዕበል ዝኾነ ነቲ ስጋዊ ነገራት እንታይ ጎደልኒ እጅኸ ብዛዕባ ስራሕ ዝብል ብዛዕባ ገንዘብ ዝብል ሓሳባት ንሱ ህይወት ክኾነና ከም ዘይክእል እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ዘዘኻኽረና ዘሎሞ እግዚአብሔር ብጥበቡ ብጸጉ ይሕለና እዚ ቃል እዚ ሰሚዕና ጥራሕ ዘይኮንና ተግበርቲ ንክንከውን እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሓልና ጸጋ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር نبي كشف بركة عليه وتسمع الله عليه وتسمع الله إن الله